Well, moving into the details, Union Home Minister Amit Shah along with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar paid tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj at the Raigad Fort on the occasion of his death anniversary. As a part of the solemn homage, Amit Shah and Devendra Fadnavis also offered their respects to Rajmata Jijabai, the revered mother of Shivaji Maharaj at the historic fort. The leader's presence at the Raigad was seen as a mark of deep reverence for the Maratha legacy and its enduring influence on Indian history. माननीय अमित भाई शाह, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय अजित दादा पवार, माननीय एकनाथ जी शिंदे, माननीय मुरलीधर जी मोहोळ आणि सर्व मान्यवर आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज राजा शिवछत्रपती की, राजा शिवछत्रपती की, राजा शिवछत्रपती की. माननीय अमित भाई शाह, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय अजित दादा पवार, माननीय एकनाथ जी शिंदे, माननीय मुरलीधर जी मोहोळ आणि सर्व मान्यवर आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज राजा शिवछत्रपती की, राजा शिवछत्रपती की, राजा